أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن والاهم إلى يوم تولى السرائر وبعد أمر ما وانسينزين كوفني ستك على تعالى تغبرك ماي ألم يكو دمنا نو ألمي نفلو مغوكو علي ألم laban mago ko ale alan nya fiine tuma chama tumamna du kolo fle ka sangolo fle aye ko american ka fabrication note e ba lon ko setigi do be siga fofo ito depuis dunya dana ammo chokoro ba ko alani min tugulo ko alani fokana blabi o kama be fiine ad-dunya sa'a ko diya wakati ijalu hatta ko diya wakati ki ka ke alabato diya wakati ka ke alabato ma tola al-umru fala budda min masirin al-qabr shi mana janya nya siga tala lundo sokoma wal ma lundo wala fa me kaburu magbe me fami madam adin na fa kaburu kono fo itala de we anasra yani kan siga nema dil ka sayyidina ali ka kuma kan lagale wa machama domina sayyidina ali trase kaburu sola ay salamu ay foli ke kaburu so dungo ye miya aslama ye akoma muso magarele ka muso furu magarele ya muso furu obe kan ko wera da munaye akan nafulo klana sayyidina ali klani kuma ni fola kaburu so mo nyene akwaka mo ma akuka shunu man jabi menoko ko benan jabi obenan jabi ni kuma kan kelempele kuma kan flate da kuma kan kelempe fatazawwadu fa inna khayra zadi yattaqwa ay surafana bela jen laf samate ole muye ole ala israel ya ala israel ya jen ko ala israel adama de mako bole la ko bo nafa o ka kabur kono ambari ma ala israel bolo ma kiraden keme sabantan saba uchilani mule kumaka alatna jigi kana kuma ne eye mako bala nyamina dire de alabna ka kuma kan do mo dole da kaninga anyafi o kama kiraden keme sabantan saba abela jen chilani kuma kan ule wama arsalna min rasulin illa bilisana qaumi ya Allah akbar Sayyidina Usman akakutuba aye kutuba minke akanyena maya kono nebe fagande ni ngodon la kale eva on le mafuye mo nyawla kambe kele ambetikele Sayyidina Usman nunu ye bara minge uganyena maya kono kasege alay ka toro alay ka banko islamo joli ka bon ale Sayyidina Usman togola amana je tumamna ebe mina ere bodon eba lo ele no Usman tekele Usman nyabe mina enyatola Usman nyabe mina o sababu yale kama Usman bana joli bonnima ako alet islamo joli bon abadan ateke sababu ka islamo fana joli bon ko meson ne Usman ka faka kata lahara ko ye jendi ko islamo ka jongo joli bon nala sona idanga mindo
ay kuma kan gbele min fo ma min ngulla ko ko ba faga nin nana so kuma to kan to ma ko lakale e bena fle ni Usman ka kuma kan akela che wal mama ke che e beno do wa bi me fangan den kan mule lakale Sayyidina Usman ko min ya fi ne nyamna ay khutubatu min ke ay la selika min ke aka juma kutuba wala ne be fuko kuma kan dawle lakale kutuba korole ko kana discours do ke islamon nya fe mais on ta ama barbar ka boro ka ta bla dro Usman ka kutuba do fle ni ala tanun ko fe aken ko fe kala taala tanuni ngala taala barkada ako ayuhan nas ittaqullah fa inna taqwallah ghunumun ako adama do aisra alaye sraya ako yi ghunumule we bitende ibita kele karola kati jugu kele ni islama ya jugu kele na selala kafiri ka fin kafiri ka muso adeun aka nafolo islama le bata ninga fle akanga Europe na islama ba blay don israna alaw talanye lahara jolona ibina ta misro akela kom shetana kele ninga taika sarata alaw tala bulu mi arjine eso to konu muya we bitane Allah Sayyidina Usman ko wa inna aqyasan nasa man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mogobela jeni la kiyani mogobela jeni la mogo keguni ole mogo min sela ka nin kishi ka bo dunya lago ni dunya priti parata uma ana lere ni dungoma katla ka barake fem mi mesaya ko fe Sayyidina Usman ko ni be mogo kiyani inna ikata ntiki ko ni ala kira ka kuma kan yerele sallallahu ta'ala alaihi wasallam na Sayyidina Usman ga kuma kan ala kira ka kuma kan ani Qur'ana ka kuma kan foi ma fo nyoko ko ina fa bi kan ka kutuba min ken yoronna wa amila lima ba'da al-maut waqtasaba min nurillahi nuran li zulmatil qabr ko tigit lalatu ninga talike ka balaw talaka noro la noro mi ma kishi ka bo kaburu balaw na toroma ko mo bela jen la kiani mo mi sela ka nin kisi ka nin jenge ka bo alere jana ko ma ninga tla ka barake saya ko fe ka tla ka talike ka balaw talaka noro la noro mi mena kishi ka bo kaburu balaw na toroma dunya barasole ni tara kaburu kono kasoro ima barake ka se kaburu kono rola baraka roti kaburu kono rede imma ka ke janama dinga kulo imma ka ke arjine nango furoi imma rawdatu min riyadil janna aw hufratun min hufarin walma ka ke janama dinga kulo ko flale ya menin norote mo minna shetana lebe ale guide shetana lebe ka ale kotigi ninga kasraw yarala Allah ako wal yakhsha abdun an yuhsharahu Allah a'ama wa kad kana basiran Sayyidina Usman ka kuma kan ako jonga sra wal yakhsha abdun jonga sra ko Allah Ta'ala kana taw jon la kuno alkiyama jolona o fianto lama kasra me yeli ke dukulo ko lima shartani ama wakat kuntu basira nalaw Ta'ala ala ku Qur'ana kono nale o tigi la kuno alkiyama jolona fianto lama kaba fo ala munayin kuno fianto lama kasra me yeli ke ala ba fa abu chugola nyinga Qur'ana aya udima ya bela jenike dian huruku haraka uye Meshibadon nyamoyaw ribadomu dejueu
Selibalia chérie regarde mon dos me furu kono ne le ben cɛ janfa wa cɛw tɛ hinɛ musow la sinjiw faranne sarakatiw tɛ bɔ ɲumanyaw tɛ kɛ silamaya jihadiw yɛrɛ tɛ kɛ an ka so tulonne an ka so kɛla a tɔ tora ka feu rouge dama bila kɔnɔ sabu dɔ b'a ta Jean b'a ta ka bila ka bɔ Burama fana b'a ta ka bila ka bɔ y'a faamu donc Seydina Ousmane y'o le fɔ ko jɔn ka siran ala kiniti illa kunu alkiyama jolo na kasoro inya fiyanne waqad kunta basiran fil azifin kasoro inya kuma yeli kan dunya latikan kona ya o be dépend adama de yɛrɛ ka baraka cogo de la وقد يكفيني الحكيم جوامع الكلم والأصم ينادي من مكان بعيد femba le Ousmane bo femi nada jenne nada jenne aken me ka kuma kan sanma bela jen la ka fo nyogon kan mi qur'ana ye nada jenne fana abe weleli ke yoroja hal saya badma al saya fana bu ke uchama saya badma din wajibu saya be weleli ke yoroja ma adama de ma ke ko matame qur'ana ye kuma kan bela jen la ka fo nyogon kan ni kuma kan sanma bela jeni avec claque adamaden wele dion long nin ma adamaden wasa foiti wasatu Allah wa'alam Sayyidina Usman ko aqallu yalu islamau anna man kana Allah mahu lam yaqaf shay'a Sayyidina Usman ko kanga donalo talabe ni mogo yede ko tigiti sanfonye wallahi ngo wara della ka adamadenw bali londo la ka o ka sarata utala Abdullah ibn Umar were me Sayyidina Umar denche Sayyidina Umar denche nani ako mulobe ko no wara dole ken me kan bali ka sarati Sayyidina Umar denche ko mi ibn Umar ye ako wara ma wuli ka bosra la mogo katimi ala idanga bla du kono le ala mi danga bla mogo toro la du kono yana wara wula ka yɛrɛ ɲini mɔgɔw ko ni kabako ye dɛ Sayyidina Umar dencɛ ko min ye Ibn Umar ye a ko n'an siranna ala ye danfɛnw bɛ siran ye sabu danfɛn ye ala ka fɛn dilan n'o de ye mais n'an ma siran ala ye don danfɛnw bɛ se ka siran n'a ye ala ye siranya ala ka sabati silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen dusukun donc Sayyidina Usman y'o le fɔ ako wa'lamu anna man kana Allahu ma'ahu lam yakhaf shay'a kanga lo nala be ni mogo yotiki tisran fo nya wuli balle de wa man kana Allahu alayhi faman yarju ba'da nala teni mogo mi e be mule jigiya ala ko fe e be mun jigiya ala ko fe ala min go qur'ana kono inna batsha rabbika la shadid ko adama de islama wa aysranye ngam nan ka jugu wa yuhazirukumullahu nafsa ala ko malu adama de baga ni yere kun ye sabu ma inga jugu ala be hinen we mu'minu leda nala ye chen kelam nalla harajuluna asaya ko fa amay chen kala yere ba yere ni ko sa kun fola kala me hine ala le ni wa ala yere ba yere ni mais nala ye nyuma kala fanamna aba fo est ce que afola ko ala mi me hinen est ce que mo o masika foka o masika fo se ka fo adan dunya kaba ko donc ni mo mi makeni ala taala ye ko o tigi bina joingere le nyini mi mena se ka wasa ala taala ko est ce que mo be jone bolo ala jeng kaba koy wallahi jeng kaba koy halbi Sayyidina Usman makla bi kanga kumani aslama wiye
ako innama atakumud dunya litatlubu bihal akhirah ako alaw tala e dunya di alu adamadenw male pour aka se ka dunya nin kɛ ka lahara ɲini aka nafolo min dima aka se min dima aka fɛn dima ka dima le pour que e ka se ka kɛ ka lahara ɲini sabu lahara le bɛ laban dunya galo ye wallahi hali n'a fɔla k'i ye dunya muso bɛɛ lajɛlen dagala e ye i bɛ sa o dagamu nege na i bɛ sa ka tu i kɔnɔ yan a tɛ ban hali n'a fɔla k'i ye dunya nafolo bɛɛ lajɛlen dɔn i bɛ sa ka nafolo nege tu i la fɛn min b'a adamaden wasa o de ye kaburu bɔgɔ ye kaburu bɔgɔ Usman y'o le fɔ a ko innama atakum dunya litatlubu bihal akhirah ala ye dunya da alu adamadenw ma pour k'a ka se ka lahara ɲini n'a ye mais aw ka nafolo a tɛ don ala ko sira fɛ dɛ ala dun tilala kuma na ka ban inna allaha ishtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna ni ala ye n ka arijinɛ feere mu'miniw ma n'o ni an'o ka nafolo ye i ka wari ani yɛrɛkun o le bɛ taga arijinɛ san sanni feere le mais anw ka wari a bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ étage babaw lɔnni ma kaburuw ma lɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ makiw ani association musow b'o cɛw namara ka taga yɔrɔ min na musow bɛ mɛsiba don ka bɔ cogo min ka d'u ye ka t'o ka jɛmɛ fɔn tɔgɔ min na anw pɛrɛn de o le kama anw pɛrɛn de silamɛya benni de kama anw ma pɛrɛn silamɛya dɛmɛni kama anw t'an ka kaburu lɔ la se b'an ye an bɛ ban ka taa heji la se b'an ye an tɛ misiri yɛrɛ lɔ ka di Alahu Taala ma se bɛɛ lajɛlen b'an ye yatimaw tɛ dɛmɛ dɛsɛbagatɔ tɛ dɛmɛ sinjiw tɛ tugu a badenw dɛsɛnni de se b'a ye a tɛ se k'o dɛmɛ silamɛw dɛsɛnni de silamɛya tɛ se ka dɛmɛ ka sɔrɔ a se b'a ye mais e bɛna mun le kɛ i ka kaburu kɔnɔ e ye mun le labɛn ka taa i ka kaburu kɔnɔ yɔrɔ la i ma ye dɔnnibagaw b'a f'i ɲɛna ten foyi tɛ adamaden ye saya kɔfɛ f'i ka min labɛn ka taa yɔrɔ la n'i ye matila cɛ ɲuman bila i bɛ taa matila cɛ ɲuman le sɔrɔ n'i ye dɛbɛ gansan fana bila i bɛ t'o le sɔrɔ yen i b'a faamu saya waati ni saya nana e t'a jigiya k'a ka k'i le ye dɛ e b'a fɔ n'a a bɛ kɛ mɔgɔ gɛrɛ le karisa sala mun de tun b'a la a kunkolo di walima a kɔnɔ kun b'a dimina i b'a fɔ k'a kan ka na mais i t'a fɔ jamais k'a kan ka nin le wa bɛɛ bɛ taga ten de kullu man alayha fan ala ko fɛn fɛn bɛ dugukolo kan a bɛɛ bɛ sali kul yatawaffakum malakul mauti allazi ukila bikum donc Sayyidina Usman a ko Alahu Taala ye dunya d'a ma pour k'a bɛ se ka kɛ ka lahara ɲini a ka nafolo a ka kɛnɛya yɛrɛ bɛ kɛ ka ala ɲini le i ka kɛnɛ waati min na i bɛ Alahu Taala ko fɔ n'i banana Alahu Taala b'a sɛbɛ k'a fɔ ko karisa kun man kɛnɛ a y'a sɛbɛ k'a bɛ bato la a kun ka kɛnɛ waati min na a ye ne bato fil Bukhari nin bɛ Bukhari kɔnɔ i bɛ bato min kɛla n'i banana o baraji kelen de bɛ sɛbɛn i ye est-ce que an y'a faamu nin ko nin bɛ o cogo la Alahu Taala ka diina perdi foyi le t'a la an kɔfɛ ani an ɲɛfɛ walam yu'tikumuha litarkanu ilayha kala ma dunya d'a ma pour k'a ka se ka taa sigi a kan k'a ɲɛsin nin dunya ma k'a kɛ a ka kuru ye kuru min na pɛrɛn tɛ ka wuli ka bɔ a kɔnɔ a bɛ a huru hararaw kɛ o kɔrɔ ye Alahu Taala y'o le fɔ ko n ye adamadenw ni jinɛw da an ka bato le kama ni bato kun tɛ jinɛ kun ni adamadenw tɛ da Sayyidina Usman ko ten a ko Alahu Taala ma dunya d'a ma pour k'a ka se ka a ɲɛsin nin dunya ma ni ka sigi a kan a ko inna dunya tafna wa innal akhirati tabqa yala Usman bɛ kumana n'aw ye inna dunya tafna wa innal akhirati tabqa a ko dunya bɛ ban lahara le bɛ to yen dunya a bɛ ban lahara le bɛ to yen ne danta bana lon min na ni saya mɛlɛkɛ nana commencer ke e nin ta e n'a dɔn ko bɛ yen nin tali ma nɔgɔ dɛ ala yɛrɛ ye saya nin gbɛlɛya fɔ saya nin ta ko gbɛlɛya yɛrɛ fɔ o kama a bɛ yira yɛrɛ ko non ko n bɛ kan ka yɔrɔ laban min Sayyidina Usman ka yɔrɔ laban min lakala a ye ten a ka kutuba laban dɛ a ka nin kutuba dɛ ko nin ye Sayyidina Usman yɛrɛ ka kutuba laban de nin kɔfɛ a ma kutuba kɛ jama na tugun a fatula o y'a faga i ka yen nɔ ko dunya bɛ ban lahara le bɛ to yen i ma ye to olu min na tun bɛ faga Sayyidina Usman faga a y'o le fɔ a ko ale sikola ala kɛra la yɔrɔ dɔ la i b'a ye Abubakar ni Umar ninnu
yɔrɔ de la ko alakira ko nunu nana fɔ an ɲɛna ko non ko n'i bɛ fɛ ala b'i kisi mais ni pɛrɛn de fana i bɛna sun tigɛ n'a ye arijinɛ kɔnɔ Usman ko k'ale bɛ taa sun tigɛ ni alakira n'a ka sahabaw ye arijinɛ kɔnɔ ye Allahu akbar diɲɛ ye kabako ye diɲɛ bɛ ban na dunya tafna wa inna al-akhirati tabqa Usman ko ten lara le bɛ to yen ni diɲɛ latigɛ ni a bɛ ban inna dunya munqati'ah aklan ko fa ko dunya fana na bɛ tigɛ dɛ a hɛrɛ bɛɛ tɛ dume souvent i bɛ wari sɔrɔ souvent wari bɛ cɛ souvent i bɛ den sɔrɔ den bɛ sa ele ko di Sayyidina Usman ka kutuba ni jan bɛɛ lajɛlen kɔfɛ e ko di wa innal masira ila Allah Usman ko taga yɔrɔ gɛrɛ tɛ adamaden na fo ka taa Alahu Taala yɔrɔ est-ce que taga yɔrɔ gɛrɛ bɛ adamaden na ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ a tɛ yen yana pa taga yɔrɔ gɛrɛ tɛ adamaden na ni Alahu Taala yɔrɔ tɛ o kama ko ittaqullah akwa israla ya alu adamadenw fa inna taqwahu junnatun min ba'sihi akalahu Taala nyasraya ako ye balnale kogo le bariele ka bɔ Alahu Taala ka nyangata gbelema bariele wallahi Alahu Taala nyasraya ko ye bariele ka bɔ Alahu Taala ka nyangata gbelema ma aslama dunya ka ba ko ala nyasraya olele ka bunga tin fɛn bɛɛ lajɛlen o kama alakira ko foyi tɛ min bɛna gbiri adamaden ka balansi kɔnɔ i ka mizani kɔnɔ ka tini mukan i ka jogo ɲumanya kan jogo ɲumanya ka siran Alahu Taala ɲɛ ka Alahu Taala sɔsɔ k'o dabila dɛ olele bɛna giriya adamaden ka balansi kɔnɔ lahara jɔlen na ni ka don arijɛnɛ na ni ka tɛmɛ bato ninnu kan ala saya i b'a faamuya donc comme Sayyidina Usman ko fa inna taqwahu junnatun min ba'si wa wasilatun indahu minamna yɔrɔ le fana ka taa Alahu Taala yɔrɔ ni sera Alahu Taala ya kala ko minamna yɔrɔ dɔ b'i bolo i bɛna dingɛ kɔnɔ mais juru b'i bolo juru min i bɛna mina ni ka bɔ ka taa kɛnɛma wahzaru minallahi al-ghiyara an yɛrɛ kɔrɔsi ka bɔ Alahu Taala janfani ma ka bɔ Alahu Taala ka kumakan fɔngɔ ɲɔgɔnyali ma walzamu jama'atakum aitu jamana akana fara la tasirru ahzaban akana ke jamakuru ya Sayyidina Usman ko aka fara ɲɔgɔn kan wara yɛrɛ bɛ sogo gbɛn waati dɔ la n'a k'a ye ko a bɛ fɛ ka dɔ janfa dɔrɔn a b'u bagabaga u bɛ bɔ kɛrɛfɛ o kuma aw t'o ye la documentaire la silamɛw farali ɲɔgɔn kan ye fangale chrétiens n'u ka ko bɛɛ olu diviser ne mais olu ta n tɛ fɛ k'i ye ta la dɛ olu ta a bɛ kɛ ni hakili le ye mais silamɛw ko non ko olu tɛ sɔn ɲɔgɔn na mais fo justice fana ka na sabu mɔgɔ min bɛ Abubakar ni Umar ni kafiriyali la ne ma la n'o na kɛ silamɛya dɔ ye dɛ e bɛ ka mɔgɔ ka juguman le ɲini mais a ka ɲumanya fɔ e tɛ se k'o lakale e dun b'a bɔla kitabu kɔnɔ ko nin ye juguman ye mɔgɔ wɛrɛ kelen na o ka ɲumanya sɛbɛnni bɔ yɔrɔ la mun na e t'o lakale n b'o de fɔ an ɲɛna waati bɛɛ an ye baara kɛ ni kɔnɔna gɛlɛya le wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din n ka adamadenw yamara ko k'Alahu Taala bato dusukun lasaniya bolo ma hali kafiri ka ɲumanya kɛ i b'a lakale jango silamɛya ka ɲumanya kɛ e b'o lakale ko parce que e bɛ kan k'i ka hakilina defan i b'a faamuya no Sayyidina Usman y'o lele fɔ waskuru ni'matallahi alaykum ko an ya Alahu Taala ka nɛɛmaw barikada n balimaw chers frères chers sœurs wallahi ça fait partie des serments de Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu après d'avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit wa inna aqyasan nasa man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Il dit le plus intelligent parmi vous les musulmans c'est celui qui a détourné son âme
il a envie de faire quelque chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne pas. Il détourne son âme. Il veut voler l'argent de quelqu'un, il détourne son âme. Il veut faire la fornication, il détourne son âme. Il veut porter mèche, il détourne son âme. Il veut construire un maquis, il détourne son âme. Wa inna akyasa nas man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Celui qui a pu détourner son âme, laisser ses passions et se détourner et fait face aux actions qui peuvent lui en profiter dans l'au-delà. Il dit c'est l'homme le plus intelligent. C'est ce que Ousmane est en train de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit la même parole. Wa amila lima ba'da al-maut. Waqtasaba min nurillah min nur li zulumatil qabr. Il dit c'est celui-là l'homme le plus intelligent. Il se donne à l'adoration jusqu'à ce qu'il obtienne une lumière qui rentre dans son cœur, qui purifie son cœur et prépare la vie après la mort avec la lumière qu'il a obtenue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière, on ne peut jamais obtenir la lumière tant que nous ne sommes pas sur le droit chemin. Quand le péché éternel ferme, détruit la lumière dans notre cœur. Si Ousmane nous interpelle de prendre la lumière, c'est avec les adorations qu'on pourra obtenir la lumière. C'est avec la crainte d'Allah qu'on pourra obtenir la lumière. Il n'y a pas le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Malam tanhahu salatuhu anil fahsha lam yuzjad min Allah ilahu. Celui que ses prières lui est pas empêché de faire la turpitude et du blâmable. Il dit la prière, la personne ne fait que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Quand tu finis la prière, quand la prière est bien faite, la prière te guide. Inna salata tana anil fahsha wal munkar. Si nous faisons la bonne prière, ça va nous empêcher de faire la turpitude et du blâmable. Mais si on vient s'arrêter dans la prière en pensant à d'autres choses, qu'est-ce que nous voulons que la prière nous octroie, la prière nous donne? Qu'est-ce que nous voulons? Tu es en train de prier, tu es en train de faire des calculs. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Moussa alayhi salatu wa salam, wa akim salata li zikri. Oh Moussa, fais la prière en te rappelant de moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous prions que nous ne nous rappelons pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ça peut aller? Donc le prophète dit, celui qui prie, la prière ne l'empêche pas de faire la turpitude de blâme. Il dit, la personne ne fait que nous s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les bonnes adorations que nous pourrons obtenir la lumière que Sayyidina Ousmane nous demande ici. Wali yaksha abdun an yashurahu Allahu a'ma wa qad kana basira. Ousmane dit non. Il dit les musulmans n'ont qu'à avoir peur. Il dit l'être humain n'a qu'à avoir peur que Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscite dans sa tombe aveugle. Or, il voyait dans ses bas mondes. Le jour de la résurrection, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter une communauté de malfaiteurs en aveugle, ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu nous ressuscites? Nous sommes aveugles aujourd'hui. Oh putain, dans ces bas mondes, on n'avait pas ce problème-là. Allah subhanahu wa ta'ala va dire non. Ah, c'est comme ça, nous t'avons révélé nos versets. Tu as fait semblant de l'oublier. Tu as fait semblant d'oublier le Coran, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Et dit c'est comme ça aujourd'hui, nous t'avons oublié. Le Ousmane dit non, on n'a qu'à avoir perdu. Ces jours-là, il ne faut pas que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous ressusciter. Les jours de la résurrection, nous n'avons pas d'œil. Or, dans ces bas mondes, tous nos yeux étaient à sa place. Allah Akbar. Ah, Dieu est kabakoué. Dieu est kabakoué.
Dieu kabako wallahi. Ça c'est serment de Ousmane radiyallahu ta'ala. Innama a'taakumud dunya litatlubu biha al-akhirah. Ousmane dit Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ce bas monde, la richesse de ce monde, la santé, les loisirs, la richesse, les enfants, les femmes, l'or. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ce bas monde. Hein? Pour que vous puissiez chercher l'au-delà avec ça. Litatlubu biha al-akhirah. Allah vous a donné ce bas monde pour que vous cherchiez l'au-delà avec. Allah a dit pour que l'ara l'enyinala. Walam yutikumuha litarkanu ilayha. Il vous a pas donné ce bas monde pour que vous vous asseyez dessus. Vous faites face à ce bas monde. Vous faites comme ça va jamais finir. Tôt ou tard ça va finir. Tôt ou tard ça va finir. La raison pour laquelle le prophète sallam il nous a conseillé d'être dans ce monde comme des passagers, comme des voyageurs. Quand tu voyages, si tu es dans une voiture que tu es fatigué, ou soit tu es sur un cheval que tu es fatigué, si tu vois un arbre où il y a l'ombre, tu vas t'asseoir. Mais est-ce que tu vas rester là-bas pour toujours? Tu vas demeurer là-bas, après tu vas continuer ton voyage. C'est comme ça nous sommes des passagers dans ce bas monde. Obligatoirement, que nous voulons ou pas, nous allons partir et quitter ce bas monde. Dans ce que Ousmane radiyallahu ta'ala anhu il nous interpelle ici. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné ce monde pour que nous nous assoyions dessus pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce que nous voulons. Qu'est-ce que Ousmane dit toujours dans son serment? Comme je le disais, ça fait partie des derniers serments qu'Ousmane a fait. Après, il était assassiné. Il ne parle pas du premier parti, deuxième parti que je suis dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Inna dunya tafna wa inal akhirata tabqa. Il dit ce monde va finir. Il dit l'au-delà restera toujours et demeurera pour l'éternité. Ça finit jamais. Allez, t'es bas. Il dit ce monde-là va finir. Tu veux, ça va finir. Tu veux pas, ça va finir. Le jour où tu mets tout ce que tu as fait comme construction, tout ce que tu as posé comme l'argent, tout cela va rester ici. C'est ton incel seul, ton kasangé seul qui va t'accompagner dans la tombe. Et tu vas rester avec ton kasangé, avec tes actions. Que tu veux ou pas. C'est comme ça sera. Allah Akbar. Wa inna dunya munkati'a. Ousmane dit, ce monde-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'octroie, la santé, la richesse, il dit ça reste pas éternellement. Hein. Ça finit. Ça finit. Oh. Si la richesse n'est pas finie un jour, si tu n'es pas mort, tes enfants vont quitter ce monde devant toi, ou soit ta femme, ou soit toi-même tu vas mourir. Est-ce que ça va? Wa inal masira ilallah. Ousmane dit non, il n'y a point de refuge sauf auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah fa inna taqwahu junnatun min ba'asi. Ousmane dit, craignons Allah. Il dit qu'à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une barrière pour s'échapper des châtiments douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une barrière. Junna min ba'asi. C'est une barrière qui nous font échapper les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Le prophète a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a des gens qui ont de bonnes intentions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mani husinuna husna zanni billah. Il dit, là où kana kazalika la husna amalu. Il dit, il y a des gens, ils ont bonnes intentions envers Allah. Allah bina yafama. C'est Allah qui pardonne, Allah bina yafama. Il dit, c'est là, ce qu'ils disent dans leur bouche. Pour dire, non, Dieu va nous pardonner, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. Il dit, si c'était vrai, ni tchène ou meka kumo duskun yere late, la husna amalu, ils allaient rectifier les actions. Ils allaient rectifier les actions. Wazaru minallahi al-ghiyar. Allah. Éloignez-nous de la tromperie envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lazimu jama'atakum
Ousmane dit non, restez en groupe, restez en communauté. Même si vous êtes dans une famille, ne vous divisez pas. Les musulmans ne doivent pas se diviser. On doit se dire la vérité en restant ensemble. C'est les actions que nous combattons, pas la personne même que nous combattons, sauf en cas de certains chemins. La tasiru ahzaban, ne soyez pas de groupe. Si vous combattez, vous serez comme ça. Ça fait partie des serments de Sayyidina Ousmane radiallahu ta'ala anhu. Chers frères, chers sœurs, c'est ça que le bas monde, tôt ou tard, ça va finir. Que nous voulons, on va partir. Tu veux ou tu vas partir, tu veux pas ou tu vas partir. Qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons nous concentrer. Nous devrons s'accentuer sur des choses. Nous devrons accentuer sur les deux choses. Accentuer sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accentuer aussi sur les adorations. Car ce qui peut nous en profiter dans la vie après la mort, c'est ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi. Allahumma ij'al qulubana mutma'inna. Tu'minu billikaika wa tarda bikadaika. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal malaikata mukarrabina amir lisanana li zikrika daiman. Amir lisanana li zikrika. Wa qulubana bi khashyatika daiman. Wa sirrana bi ta'atika daiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.